অন্যদের বলছে চোর, চোরের মায়ের বড় গলা। একটা বড় কথা আছে জানেন তো। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिलहाल मेदिनीपुर के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने तमलुक के नीम तौड़ी में जिला प्रशासनिक दफ्तर में सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जिले में कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी भी दिखाई। इसके बाद बिना नाम लिए जमकर शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा। ममता ने कहा, मेदिनीपुर में किसने भ्रष्टाचार किया है ये सब जानते हैं, किसने रुपए लेकर नौकरी लगाए हैं ये भी पता है। उनकी करोड़ों की संपत्ति है, वे लोग सबसे बड़े चोर हैं, इसलिए वे लोग चोर चोर चिल्लाते हैं। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी की जनसभा को लेकर भी ममता ने निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, दिल्ली से कुछ लोग चुनाव के समय आते हैं लेकिन जरूरत पर भी नजर नहीं आते। नरेंद्र मोदी ने यहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा था कि बंगाल को उनकी सरकार लगातार विकसित करने का प्रयास कर रही है। इस पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा, कुछ लोग आकर कहते हैं कि बंगाल में जो कुछ भी है उन्होंने ही किया है। अरे आप लोगों ने किया क्या है? मछली के तेल से मछली भूनने का काम कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि बंगाल में 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों का फंड केंद्र सरकार ने रोक रखा है। ममता ने कहा, राज्य में 59 लाख मनरेगा मजदूर हैं जिनके 100 दिनों का रोजगार का भुगतान नहीं किया गया था। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका भुगतान किया है। 1 লাখি বালুরঘাট, দীঘা, তমলুক, লক্ষ্মীকান্তপুর, নামখানা থেকে শুরু করে ময়নাগুড়ি, ঝকিগোপা থেকে শুরু করে যত স্টেশন, যত মেট্রো রেলওয়ে সব টাকা আমি দিয়ে গেছি। 2 লক্ষ কোটি টাকার উপরে দিয়ে গেছি। আর উদ্বোধন করে ফিতে কেটে বলছে করলো কে, নাকি বিজেপি করলো। আমি ভেবে পাই না, মিথ্যে কথা বলারও একটা লিমিট আছে। কাগজপত্র ঘাটুন, দেখবেন ঘাটলেই খুঁজে পাবেন। নন্দীগ্রামে আমি কথা দিয়েছিলাম, হলদিয়া থেকে নন্দীগ্রাম একটা ব্রিজ আমরা করব। আশা করি আগামী দিন এটাও করে দেব, এটাও হয়ে যাবে। আমি এখনো মনে করি নন্দীগ্রামের কেসটা এখনো বিচারাধীন আছে। প্রায় 2.5 বছর হয়ে গেল কোর্টে কেস পড়ে আছে। কি হয়েছে না হয়েছে এর উত্তর তো মানুষ একদিন দেবেই। জোর করে, গায়ের জোরে কাউকে খুন করে, কাউকে লুট করে, টাকার জোরে নিজে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে অন্যদের বলছে চোর, চোরের মায়ের বড় গলা। একটা জোর করে, গায়ের জোরে কাউকে খুন করে, কাউকে লুট করে, টাকার জোরে নিজে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে অন্যদের বলছে চোর, চোরের মায়ের বড় গলা। আমরা হিন্দিতে বলি চোর কি মায়ের জোরসে বলে, ইংরেজিতে বলা হয় মাদার অফ থিপস আর স্পিক মোস্ট, সাউথ মোস্ট। চোরের মায়েরা পকেট মার দেখেছেন? পকেট মার যখন বাসে ঢোকে বা ট্রেনে ঢোকে, যে পকেট মারি করে সেই প্রথমে পকেট মার বলে চিৎকার করে, এবং যখন চিৎকার করে অন্যরা উঠে দাঁড়ায় তখন আসল পকেট মারটা পালিয়ে যায়। সবচেয়ে বড় পকেট মারি স্কুল এডুকেশনে কে করেছে? ভুলে গেছেন? মিদনাপুর পূর্বের লোক। কার বিনিময়ে চাকরিটা আপনার হয়েছিল? কিসের বিনিময়ে? খবর আমি রাখি, কিন্তু চাকরি আমি কারো যেতে দেব না। ওরা চাকরি খায়, আমি চাকরি দিই, তাই আমি কাউকে টাচ করছি না। কিন্তু আজকে টাচ করছি না বলে মাথাকে আমি কোনোদিন টাচ করব না, এটা আমাকে অতটা বিশ্বাস করবেন না। আমি তাদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী যারা আমাকে বিশ্বাস করেন। মানুষকে আমি বিশ্বাস করি। কোনো ছেলে মেয়ে চাকরি যাক আমি চাই না। যারা চাকরি খেয়েছে
দিল্লির জোরে ক্ষমতা দেখিয়ে এজেন্সি দিয়ে তৃণমূলকে বদনাম করেছে। কালকেও আমি একটা ভিডিও দেখেছি, डीडी ऑफिसर सीबीआई ऑफिसर बोलছে যে हम लोग को कहता है खाली तृणमूल को पकड़ाओ और तृणमूल को पकड़ाओ और तृणमूल को पकड़ाओ। আমি পরিষ্কার বলছি, ইলেকশন আসবে, ইলেকশন চলে যাবে, তারপরে কিন্তু আমরাই এখানে থাকবো। ब्यूरो रिपोर्ट सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।